नमस्कार दर्शक बंधु पवित्र चलते जाणी नवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण अनुरोध चारिड़े हईजा माति आपण मैंने सतर्कता अवलंबन करूँ आमको हृदय भल पाते न्यूज गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकेबे आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर बंगोपसागर सृष्टि है लघुचाप 2 तारिख पर्यंत राज्यर विभिन्न जिला को वर्षा आसंता 2 तारिख पर्यंत राज्यर विभिन्न जिला को वर्षा संभावना नहीं अलर्ट जारी कराई। आज बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल अति प्रबल वर्षा और पवन पर 6 जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी कराई। बलांगीर सुवर्णपुर बौद्ध सुंदरगढ़ संबलपुर और केन्दुझर जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी कराई। वर्षा घड़घड़ी एवं प्रबल वर्षा 9 जिला को येलो अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विभाग। सेहीपरि आसंता काली प्रबल वर्षा और बिजुली घड़घड़ी 4 जिला को येलो वार्निंग जारी कराई। समुद्र अशांत थिबारु आज समुद्र मध्य को न जावाकू मत्स्यजीवी को बारण कराई सूचना मिली। परवर्ती खबर रथयात्रार समय सीमा सकाल 9टार रथ प्रतिष्ठा सकाल 9:30 रु पहंडी आरंभ पहंडी दिन 12:30 सुधा शेष हम चिता लगी दिन 1:30 रु 2टा पर्यंत बेश शेष अपराह 1:30 रु 2:30 पर्यंत गजपति राजा द्वारा छेरा पहरा 2:30 रु 3:30 पर्यंत अपराह 4टार रथटना आरंभ बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर नवीन पट्टनायक स्वास्थ्य व्यवस्था विषय पचारि बुझिले मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशार पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक सह कथाई स्वास्थ्य व्यवस्था विषय पचारि बुझुंती। मुंबईर कोकिलाबेन धीरुभाई अम्बानी हस्पिटाल नवीन मेरुदंड जनित सर्जरी होता। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य व्यवस्था विषय पचारि बुझुते शीघ्र संपूर्ण आरोग्य शुभकामना जन बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर पुरी रथयात्रा लक्ष लक्ष भक्त को मागण भोजन प्रदान करेंगे आदानी ग्रुप पक्षर ओडिशार विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा पुरी में सेवा आरंभ कराई। जून 27 रु जुलाई 8 तारिख पर्यंत चलने रथयात्रा भक्त अधिकारी खास व्यवस्था कराई। चलित वर्ष प्रयागराज होता महाकुंभ मेला सेवा करने आदानी पुरी तार सेवा आरंभ कर पाखापाखि 40 लाख भक्त को मागणा खाद्य ठंडा पानी प्रदान कर सूचना मिली। परवर्ती खबर सामयिक कर्मचारी को चाकरी छाड़िया बेले मिल 2,50,000 टंका। रथयात्रा पूर्व राज्यर सामयिक कर्मचारी मानी खुशी खबर देते राज्य सरकार। पूर्व सामयिक कर्मचारी मानू कार्य अंतर करे 1,50,000 टंका मिलता। यह परिमाण को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 2,50,000 टंका को वृद्धि बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर रथयात्रा पूर्व पुरी श्रीमंदिर में कार्यक्षम है आंटी ड्रोन व्यवस्था। रथयात्रा पूर्व पुरी श्रीमंदिर में कार्यक्षम है आंटी ड्रोन व्यवस्था। श्रीमंदिर दक्षिण द्वार निकट में उड़ुवा ड्रोन को खसाइला आंटी ड्रोन टेक्नोलोजी द्वारा ड्रोन को खसाइला पुलिस। संपुक्त ड्रोन को जबत कर पुलिस। ड्रोन उड़ाऊा व्यक्ति को अटक रखी पचराचरा कर पुलिस क्यों उद्देश्य उड़ाई ड्रोन से नहीं चली तदंत बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर जुलाई 11 तारिख भारतीय वायुसेनार अग्निवीर आवेदन। भारतीय वायुसेनार जोगदेवार स्वप्न देखुवा युवक युवती मान बड़ खबर। भारतीय वायुसेना तरफ अग्निपथ योजन अग्निवीर वायु इंटेक नियुक्ति आरंभ करने को घोषणा कर क्रम आवेदन प्रक्रिया जुलाई 11 तारिख आरंभ हो सेप्टेम्बर 25 तारिख ऑनलाइन परीक्षा आयोजित बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर रथयात्रा पुरी को 365 स्वतंत्र ट्रेन चलाचल। पुरी होगा विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा महोत्सव को दृष्टि रखी पूर्वतट रेलपथ पक्षर 365 स्पेशल ट्रेन चलाचल कर जहाँ ओडिशार प्राय प्रत्येक कोण एवं पश्चिमबंग आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड एवं महाराष्ट्र प्रमुख अंश को संयोग कर विशाल तीर्थयात्री जनसमागम को परिचालना करने पुरी प्राय 25,000 तीर्थयात्री सुविधा मेला सेड प्रतिष्ठा कर सूचना मिली। परवर्ती खबर फ्रांस रे तीव्र झड़ और वर्षार तांडव 2 मृत 17 आहत। फ्रांस रे गत बुधवार राति तीव्र झड़ और वर्षा तांडव रचुछि।
ଯାହାଫଳରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 17 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଝଡ଼ ପ୍ୟାରିସ ସମେତ ଦେଶର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ିଯିବା, ରାସ୍ତାଘାଟ ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 57 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭକାମନା ନେଇ ଶୋ ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର ଓ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ଦିଗରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସୁଖୀ ନିରୋଗ୍ୟ ଓ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିବା ସହ ଜନସେବା ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଓ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନରେ ଦୀପ ଜାଳିଛନ୍ତି ମା ବସନ୍ତ ମଞ୍ଜରୀ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ବଦ୍ରିନାଥ ରାଜପଥରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ନଦୀ ଖସିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରାଭେଲର 2 ମୃତ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗର ଘୋଲଥରରେ ମର୍ମନ୍ତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ନଦୀ ଖସିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରାଭେଲର, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ପାଖାପାଖି 4ରୁ 5 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରାଭେଲରରୁ ବାହାରି ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଗାଡ଼ିରେ ପ୍ରାୟ 9 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ସେଥିରୁ 17 ଜଣ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମୀ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ। ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ପୁରୀ ଆସିବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ନେଇ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରଥଯାତ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀ। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଅବରୋଧ କରିବେନି ସେବାୟତ। ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଚଢ଼ିବେନି ରଥ। ପ୍ରାୟ 4 ଘଟିକା ପୂର୍ବରୁ ରଥରେ ଚାରମାଳ ବନ୍ଧା ଓ ଫୁଲସଜ୍ଜା ସରିବ। ଫୁଲସଜ୍ଜା ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଯେପରି ଅବରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ। ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରଥ ଆରୋହଣ କରିବା, ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ। ରଥ ଉପରେ ଯେପରି କୌଣସି ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ନ ଚଢ଼ନ୍ତି କିମ୍ବା ନ ରହନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଦଇତାପତି, ନିଯୋଗ, ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ, ବଡ଼ଗ୍ରାହୀ, ସରକାରୀ ପୁଲିସ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୁଲିସ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଆସିଲା ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା। କାଙ୍କଡ଼ା ଓ କୁଲୁରେ 2 ମୃତ, ଏକାଧିକ ନିଖୋଜ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କାଙ୍କଡ଼ା ଓ କୁଲୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ବନ୍ୟା ମାଡ଼ି ଆସିଛି। ଏ ବନ୍ୟାରେ ଅତି କମରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହ 7ରୁ 10 ଜଣ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୁଧବାର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କାଙ୍କଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଖନିଆର ଗାଁରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଘର, ରାସ୍ତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗଡ଼ିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପୁରୀ ଗଡ଼ିବ ବସ୍। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା ଦେଲେ ସୂଚନା। 28 ଜାଗାରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ। 200ରୁ ଅଧିକ ଅଟୋ ମାଗଣା ସେବା ଯୋଗାଇବେ। ମାଗଣା ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘରୋଇ ବସ୍ ଭଡ଼ା ଚଳାଚଳ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 29ରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି। ପ୍ରତିଦିନ 2ଟି ସିଫ୍ଟରେ ହେବ କାମ। ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ଓ ସଂରକ୍ଷଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏଏସ୍ଆଇ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ଯାଏଁ କାମ କରି ବାକି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତା ମାସ 6 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ବଡ଼ଦେଉଳ, ଗର୍ଭଗୃହ, ନାଟମଣ୍ଡପ, ଜଗମୋହନ, ଭୋଗମଣ୍ଡପର ମଧ୍ୟ ବୈଷୟିକ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ଏଏସ୍ଆଇର ଅଧିକାରୀ, କୋର୍ କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ବୈଷୟିକ ଦଳ ଏହି ଯାଞ୍ଚରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଗଞ୍ଜେଇ ମୁକ୍ତ। ଗଞ୍ଜେଇ ମୁକ୍ତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା।
नीलजहर व्यवसायी उपरे हेब एक्शन ए वर्ष सर्वाधिक गंजे चाष नष्ट कराई आगामी दिन में आहरी व्यापक कर आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहते आईन मंत्री आहरी राज्य में विभिन्न जनजातिर लोक प्रलोभित कराई अनेक स्थान में चोर व्यवसायी मैंने बेआईन भाव गंजे चाष कर चलित विभिन्न स्थान सर्वाधिक गंजे चाष को नष्ट कराई आगामी दिन में गंजे चाष नष्ट अभियान को आहरी व्यापक कर आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहते सूचना मिली। परवर्ती खबर कोटिया हेब रथयात्रा रथ टाणिबे राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी कोटिया रथ टाणिबे राजस्व मंत्री प्रथम थर पर कोटिया रथयात्रा सामिल हे राजस्व मंत्री एकाधिक मंत्री एथर मंत्री को रथयात्रा सामिल होगा कोटियावासी अनुरोध कर सूचना मिली। परवर्ती खबर वर्ष को दुई थर सीबीएसई परीक्षा सीबीएसई दशम परीक्षा बड़ परिवर्तन एणिकी वर्ष को दुई थर सीबीएसई बोर्ड परीक्षा देवे छात्र छात्री स्कोर रे उन्नति आने को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पक्ष यह उद्यम कराई नुआ योजना 2026 रु कार्यकारी हेब नुआ योजना अनुसार प्रथम परीक्षा फेब्रुआरी और द्वितीय परीक्षा मे मसरे फेब्रुआरी में परीक्षा फलाफल एप्रिल और मे परीक्षा फलाफल जून में प्रकाश पाई सूचना मिली। परवर्ती खबर सुरक्षाकर्मी एनकाउंटर दुई महिला नक्सल निहत ओडिशा सीमांत छत्तीसगढ़ में सुरक्षाकर्मी एनकाउंटर दुई महिला नक्सल निहत होती नारायणपुर जिला आबुजामाड़ जंगल में सुरक्षाकर्मी और नक्सल मुहांमुही होते नक्सल मैंने प्रथम सुरक्षाकर्मी उपरक गुड़माड़ करते यार जवाब सुरक्षाकर्मी पक्षर पालटा गुड़ीचालना कर फल दुई जन महिला नक्सल निहत होते इनसास बंदूक एवं राइफल जबत होता सूचना मिली। न्यूजटी ये समाप्त न्यूजटी भल लगी आपण मान अनुरोध निहाती भाव न्यूज गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु आपण मैंने क्यों जिलूर न्यूजटी देखुं न्यूज कमेंट कर जनातु।